My dad. Thank you po. Lumalabas yung ano, pagkalalaki na si Barya. Hero. My mom. My Jack. My Jack. Na. Zen. Isa po talaga ng lalaki. Angela. Oo. Lalaki ko talaga siguro yung natago natin. Hero. My mom. Angela. My dad. Na. Makut Jackson. No. Na. Uli Angela Hero. Hero. My mommy. My daddy. No. Marcus Jackson. Thank you so much. Sa lahat na nag-price one, thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. Ayan, sa ganito, emoji na lang. Sa po sa ating 30%. My dad. Na. Mommy. Daddy. Heroes. My moms. My dad. No. Marcus Jackson. Yung family gift support. Manawagan ka na. Ayan, kahit dito dito. Isa na po tayo mga kapisa. Ayan, gusto ko lang po pala magpasalamat. Ayan, thank you so much po. Happy 3rd month sa rin po pala. Hot and Wild Agency. Hot and Wild Zone Agency. 256. Sa lahat po ng 667. nag-organize na sa lahat po ng admin and 67. maraming especially po sa aming the legendary agency family. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pwede marap-rap. Na. Maraming salamat po. 999. Thank you so much po. Okay lang po. Enjoy. My dad. Thank you so much. Na. Marcus Jackson. My dad. Nas. Marcus Jackson. Hero. My mom. My dad. Na. Marcus Jackson. Now, 5,000. 5,390 Thank you so much. See you guys.